Hey folkens, hvad så der? Lad os nu have den her. Jeg fortsætter simpelthen ved at lade være med at have min hat på, ligesom sidste gang, der var jeg spillet Stanley parallel. Simpelthen prøvede det er rart for en gang skyld lige at spille uden hat, eller en YOLO. Ja, nu sidder vi her, vi skal simpelthen spille Stanley parallel igen, del nummer 4. Sidste gang det gik det godt, tror jeg. All of his coworkers were gone. Sidste gang det ringede den der telefon der også. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply. Og vi starter af med Gud, der er en fucking bitch, jeg bliver ved med at afbryde mig, når det er, jeg kommer med at introducere filmen. Fuck dig, hvordan vil du have det, hvis det var, jeg afbrød dig, var? Skal jeg ikke bare sådan fucking snakke op i alt det, som det er, du siger? Fint. Lige så snart du begynder at snakke, så begynder jeg at tale over dig. Så kan vi se, hvordan det er, du har det med det. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Fint. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Det ved jeg godt. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Og så prøver den så at jeg kan dreje til this room. Så den her dør her herovre til venstre, der er der rent faktisk kan tænke mig at gå igennem for en gang skyld. Undskyld, at det var det, jeg betroede dig. Maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Jeg kan også godt gøre sådan der, men det vil jeg bare lade være med at gøre. For en gang skyld, det hører vi rent faktisk efter, hvad der er, han har at sige. Og det ved vi godt. Til gengæld er der et skab, der vi kan gå ind i, andet med at klare sig af. Hoping he might find an answer. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Og vi gider heller ikke gå ned under den her gang her. Så se, hvad for en version af kontoret vi får den her gang. Det var den samme ligesom sidst. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. Nej, præcis, det er fucking noget, når man bliver afbrudt, ikke? Isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming new age music. Ved du hvad? Det der, det gør faktisk virkelig godt. Tusind tak for tanken. Feeling soothed and rejuvenated, fuck dig, du Stanley calmly walked forward into the opened passageway. Mange tak for det. Det var faktisk dejligt med det der New Age musik der. Så går vi nedad her. Kom, så går vi nedad. Lad os se, hvad fremtiden bringer os. Forhåbentlig noget godt. Sidste gang formodede vi jo at gøre nogle specielle ting. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Ved du hvad, jeg gør det den her ene gang her. Hør efter hvad der du siger, og prøv at følge de tips så meget som der nogle gange har lyst til. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Jeg vil godt lige pointere, hvordan det er, Stanley han aldrig nogensinde har fundet ud af, at alt det her lort her, det mere eller mindre har været her på hans arbejdsplads. Jeg tror sådan, det er rimelig vigtigt at vide, at der er sådan 80 Thomas TV gange fucking 50 millioner han i. Jeg er fucking lokal her! Hvor kommer jeg fra? Herfra? Okay. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Ja, det er slet ikke så rart, at der man bliver overvåget. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Ikke nødvendigvis. Jeg kan bare godt lide, hvordan der stadigvæk ikke er nogen fucking mennesker. No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Hold nu din But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working.
all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Lad mig gætte den store røde knap. Ikke nu. Ved du hvad, det er faktisk dig, der styrer mit liv lige nu. Kold smart. Det gider jeg ikke. Du virker ikke. Okay. Du virker ikke. Du skal, når jeg kan klikke på et eller andet her. Men jeg formoder den store røde knap derude, den ikke vil gøre noget godt. Jeg tror, den vil gøre noget ret dårligt. Så hvis at... And when at last he found the source of the room's power, vent lidt. he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place, and to everything it stood for. Jeg vil godt se, hvad der sker, hvis jeg kommer til at klikke på den der knap. BOM! Der skete ikke noget. Knapper. My favorite. Kan jeg gå hjem her? Ikke nu. Hvor er den koblet til? Console disabled. Jamen, hvad kan jeg gøre? Kan jeg gøre noget? Det er spørgsmålet. Altså, kan jeg ikke lige rigtig sådan gå nogle steder hen på lige meget, hvor det går hen, så får jeg en anden grund. AIDS. Jeg kan heller ikke tænde den der. Jeg har på fornemmelsen, der er et større puzzle i det her, der er jeg bare en stor nok idiot til, der jeg kan finde ud af det. Klik, 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 klik. Jeg vil bare gerne tænde alle de her ting her. Okay, jeg vil gerne styre ting. Men fint, du får det på din vilje. Hvis i dag nu slukker den her, så kan det måske være, at din irriterende dumme åndssvage stemme forsvinder, så... Det virkede! Ja, det er en god ting. Blackness. Fuck! And a rising chill of uncertainty. Was it over? Nej, du fortsætter. Yes. He had won. Nej. He had defeated the machine. Unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. Jeg savner stillhed og ro. Tell him where to go, what to do, or how to feel. Ikke en fucking stemme, der bliver ved med at snakke til mig. It will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Ej. Det gjorde han da så godt nok ikke lige. Prøv at se her. Jeg har en stol, der jeg kan klikke på, så det lyder som om det er et tastatur. Det kan jeg sagtens leve med. Og en kasse, jeg kan klikke på, som lyder ligesom et tastatur. Et betongulv, der lyder ligesom et tastatur. En ledning, der lyder ligesom et tastatur. Fint, du får det. Du får din vilje. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Men det var Lasse ikke. På grund af fortælleren, han ville ikke holde sin fucking kæft lukket.
Og beat the game. Mange tak, Brunde, at du skriver sort på hvidt the game. Anyway, I må i hvert fald rigtig gerne like denne video her, hvis du godt kunne lide den. Du må selvfølgelig også godt give den et dislike, så længe forklare, der er noget i kommentarfeltet, hvorfor der er disliker. Du må selvfølgelig også godt give noget konstruktiv kritik. Det fortæller mig mere eller mindre, hvordan jeg kan lave min film bedre, og det kan jeg selvfølgelig altid bruge. Så tusind tak for det. Og selvfølgelig husk at favorite denne video her, hvis det var, du godt kunne lide den. Det viste, at du kunne lide den, plus at det deler den, så tusind tak for det. Selvfølgelig også klik på den her flotte, abonner, knap, et eller andet, hvis det er, du har lyst til det. Så mere eller mindre giver dig en notifikation og eller vis mig en video ud på din forside på YouTube, hver eneste gang, der lægger noget nyt ud. Så ja, hvis du kunne lide den her video her, så skal du gøre det. Så håber jeg, at du smider, som sagt, et forslag til, hvad der jeg skal gøre dernede i kommentarfeltet, så det kan få lov til at spille Stanley en 5. gang. Og så ellers med det sagt, så er der ikke så meget mere at sige. Så, pøj, folkens.